Ljudi, danas za vas otvaramo neke od Funko Pop figurica, pa ajde da bacimo pogled šta smo to izdvojili danas za vas. Niđo, špice! I ljudi moji, ovo je samo delić naše celokupne ponude Funko Pop figurice koje možete pronaći na našem sajtu www.gamecentar.rs. Ili ako nećete da poručite, možete slobodno doći kod nas ovdje u Danila Kiša 13 Novi Sad. Pa se vidimo. Ćao, čao!